हेलो प्रिय दर्शक बंधु समस्त मोर नमस्कार। दर्शक बंधु मुझे चैनल जेकोसी वीडियो आने से सब अर्निंग रिलेटेड रे ताकि आपण घरे बसी केमती इनकम करेंगे बट किंतु एठे कोनोसी ए वीडियो रे कोनोसी प्रमोशनल वीडियो न थाए ए चैनल रे कोनोसी केवल एजुकेशन पर्पज रे मु ए वीडियो आने ताकि आपण केमती सिखि पारिबे घरे बसी होमवर्क करिवे। तो मु कोनोसी प्रमोशन करे नाही। तो आपन जोटा सुटेबल लागुची आपन हिसाब रे आपन जदि चाहुचंती एठी इनकम करिया पई रास्ता जदि खोजुचंती तर राइट प्लेटफॉर्म आसी पहुंचचंती। बहुत बढ़िया चैनल ए चैनल रे डेली एवरी डे किछि ना किछि अर्निंग रो नुवा नुवा मेथड नुवा नुवा ट्रिक नुवा नुवा रास्ता आपन मिलिबो। तो निश्चिंत भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु ताकि आगामी दिन रे नुवा नुवा वीडियो आपन पाखरे पहुंचीबो। तो आज जो वीडियो आबो आज डिस्कशन करबा से होजी बी नेटवर्क। बी नेटवर्क कौन ना जमी क्रिप्टो करेन्सी ब्लॉकचेन थिला एक्जाक्टली ठीक से भलिया बी नेटवर्क जोटा एबे एबे लॉन्च हेची वर्तमान एबे एबे लॉन्च हेची ताकू आमे फ्री रे माइनिंग करिबा जेमति जियो कॉइन आमे फ्री रे माइनिंग करूचे एक्जाक्टली याक फ्री रे माइनिंग करिबा आगामी दिन रे से तार लिस्टेड करिवो जोटा कि बाइनांस रे जोटा जहाँ नोटिफिकेशन आसी बाइनांस रे से लिस्टेड करिवो क्रिप्टो विषय से पर्यंत पे आमे जेते फ्री रे माइनिंग करी हम पाके रखितवा जेमिति जियो कॉइन एक्जाक्टली जेते माइनिंग कर रखितवा हम पाई फ्यूचर रे सेते भलो ये होजी फ्यूचर रो प्लान। तो डेरी न करी मु वीडियो को स्क्रीन शेयर कर दूची आपण स्क्रीन शेयर सहित आपण डिस्कस देखिबे केमिति माइनिंग करिवे कोन केमिता प्रोसेस सिस्टम सहित बुझिबे। सो प्रिय दर्शक बंधु देखो मो साइड रे स्क्रीन शेयर करछि वर्तमान ओपन हैला मो जो माइनिंग एप्लीकेशन करथली बी नेटवर्क जोटा ऊपर लिखि बी.com। सो देखंतु एटे गोटे पॉपअप आसिला तो मु काटी दउछि एटे आपण केमिति साइन इन करिवे मु तळे रजिस्टर लिंक देइछि रेफरल लिंक सेठी जॉइनिंग करिवे आपण गूगल थ्रू रे करि परिबे मोबाइल थ्रू रे मोबाइल नंबर देइ करि परिबे जोडे देबे गोटे प्रोमो कोड निहाती प्रोमो कोड मोर यूज करंतु प्रोमो कोड यूज कले आपण तो बेनिफिट पाइबे। देन ये होची तार होम पेज जोटा कि एठे आपण देखंतु मु ऑलरेडी एठे टॉप कर देले एठे टच कर देले एठे गोटे वीडियो गोटे चलिबो गोटे ऐड टे चलिबो जो ऐड टा फुल वॉच करिवे फुल वॉच कले देन आपनकर स्टार्ट हबो। वर्तमान मोर पाखा बाकी केते 1 मिनिट रो अछि वीडियो मु ताको शॉर्टली आपण केमिति शेयर करूची देखंतु। वर्तमान देखंतु एबे ऐड काटिया पे ऑप्शन देला वर्तमान मु ऐड काटी देली एठे माइनिंग चालू तो एठे देखंतु एठे मोर विभिन्न प्रकार माइनिंग ऑलरेडी चालू तो एबे तो देखंतु एठे कोन अछि बहुत सारा एठे न्यूज ऑलरेडी अछि जे कोठे लॉन्च होबार अछि देखंतु बाइनेंस रे लॉन्च होबार ऑप्शन अछि धीरे धीरे एठे सब कोन होउची तार डेट भी लिखि देछि केबे को डेट रे आसीबो तार भी तार ऑफिशियल पेज भी अछि तार ऑफिशियल पेज रो आप विजिट कर पारे। देन होम पेज रो हम पळे वॉलेट गले देखंतु मोर एठी केते अछि मु एबे जस्ट नुवा आइटम बनै देन एठी देखि पारिबे रिवार्ड भी अछि आपण रिवार्ड रे टच करि पारिबे। देन रिवार्ड कोन अछि तापरे भी एठी देखि पारिबे इनवाइट फ्रेंड एंड रेडमी कोड आपण इनवाइट फ्रेंड को करि पारिबे आपण जेते जेते अधिक लोक को आपण इनवाइट करिवे ता ऊपर भी अछि। देन एठे अछि प्ले गेम जदि आपण चाहू किसी प्ले करिया पे गेम विभिन्न प्रकार एठे ऑनलाइन प्ले गेम ता जरिया भी आपण कॉइन जनरेट करिवे देखो विभिन्न प्रकार प्ले अछि आपण मन पसंद प्ले करी आपण ता जरिया भी कॉइन जनरेट करि परिवे जोटा फ्री वर्तमान अछि। एंड देन एक्सप्लोर रे गले विभिन्न प्रकार साइट अछि एक्सप्लोर रे देखंदो एटे विभिन्न प्रकार साइट अछि क्रिप्टो साइट अछि ट्रेडिंग साइट अछि आपण मन पसंद जोटा आपण काम रे लागुची ताको यूज करंतु आपण भलो भाबरे क्रिप्टो जदि कोसन क्रिप्टो करिवे ट्रेडिंग जदि करियार अछि ट्रेडिंग भी करि परिवे। देन एटे प्रोफाइल जिबे जदि प्रोफाइल रे देखंदो प्रोफाइल विभिन्न प्रकार अछि फॉलो सोशल मीडिया रो बहुत सारा अछि तार साइट आपण ताकू भी फॉलो करि परिवे। प्रिय दर्शक बंधु देखंदु वर्तमान आमे एठे भी आपण देइछि कोन रेफरल तो तार भी रेफर ऊपर भी आपण विभिन्न प्रकार टैक्स अछि ताकू भी कंप्लीट करी आपण अर्निंग करि परिबे। इनवाइट फ्रेंड आपण मंथली ईयरली केते कोन इनवाइट करले ता ऊपर लेवल भी अछि। देन टॉप फ्री कमीशन ता ऊपर भी अछि विभिन्न प्रकार ऑप्शन अछि तो आपण जल्दी जल्दी जाय रेफर करत देन तळगुड आपण जदि वीजा यूज करछन तार ओटे अप्लाई करिवे गोटे वीजा भी अछि
ଭିଜା କାର୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଏଠି ଇନଭାଇଟ୍ କୋଡ୍ ଏଠି ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ଇନଭାଇଟ୍ କୋଡ୍ ବନେଇବେ। ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନଭାଇଟ୍ କୋଡ୍ ବନେଇ ଦଉଛି ମୋ ନାଁରେ। ଏଠି ନିଜ ନାଁରେ ବି ଗୋଟେ ଇନଭାଇଟ୍ କୋଡ୍ ବନେଇଦେବେ ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ମୋ ଇନଭାଇଟ୍ କୋଡ୍ରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନିଂ ହେବେ ତ ବେଟର୍। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବି ଇନଭାଇଟ୍ କୋଡ୍ ଏଠି ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେନ୍ ଅର୍ନିଂ ଟିମ୍ସ ମୋର ଏଠି କେତେ ଟିମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଲରେଡି ଅଛି। ତ କେତେ କେତେ ଟିମ୍ ଅଛି ଏଠି ଆପଣ ଶୋ କରିବ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆବାଉଟ୍ ତା ଉପରେ ବି ଅଛି। କେୱାଇସି ଏଠି କେୱାଇସି ଟା ସମଥିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଂ ସୁନ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରି ଯେହେତୁ କମିଂ ସୁନ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଠୁ ଧରି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଧରି ସବୁ କିଛି ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ବି ଆପଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ରହିଲା ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କଣ ନା ମାଇନିଂ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଇନିଂ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ତାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ଯେତେ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହବ ତ ଆପଣ ଇନକମ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ଡଲରରେ ଯେବେ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୋର 1 ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ ମାଇନିଂ ଚାଲୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଇନିଂ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ରେଜିଷ୍ଟର କରି ମାଇନିଂ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେବେ ଆପଣ ଡଲର କମେଇବେ, ଯେବେ ବି ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହବ ଆପଣ କମେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍। ଇଏ କୌଣସି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ ଦିନେ ଅଧେର ପ୍ଲାନ୍ ନୁହେଁ। ଇଏ ଲମ୍ବା ଚାଲିବ 8 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବି ପ୍ଲାନ୍ ଇଏ। ତ ଡେରି ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାଇନିଂ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ମାଇନିଂ ର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରୁ କିଛି ଶିଖି ପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କିଛି ଆସୁଛି 100% ମତେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓରୁ କିଛି ଶିଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆସିଲେ ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେନ୍ ଯଦି ଭିଡିଓରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାମରେ ଲାଗିଲା, କିଛି ଶିଖି ପାଇଲେ, ଯଦି ଶିଖିବା ସହିତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କର ବି କିଛି ହେଲ୍ପ ହେଇଯାଉ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭିଡିଓଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଭିଡିଓରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବେ ଯୋଉଟା କମେଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମତେ ଆଗକୁ ନବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ କୋଉ ଏରିଆରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍ ତଳେ ମେନସନ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚି ପାଇଲା, ଏଇ ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚି ପାଇଲା। ଦେନ୍ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି, ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସବୁ ଯାହାର ବି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମୋର ଯୋଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ରଖିଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ସପୋର୍ଟ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ସପୋର୍ଟ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନିଂ ହୁଅନ୍ତୁ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯଦି ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲି ସପୋର୍ଟ କରିବି, ଫୁଲ ଗାଇଡ କରିବି। ତ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ।